अगर आप इस वक्त किसी परेशानी, खौफ, बेचैनी, ओवर थिंकिंग, दिल शिकस्तगी या ज़िंदगी के किसी इम्तिहान से गुज़र रहे हैं, क्या आपने कभी रात के आखिरी पहर जाग कर ये सोचा है कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो गई है? क्या कभी लोगों की बातों ने आपका दिल तोड़ दिया? क्या कभी आपने किसी अपने पर भरोसा किया और फिर उसी ने आपको मायूस कर दिया? क्या कभी आपने महसूस किया कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद दिल में सुकून नहीं? और क्या कभी आपने ये सोचा कि अगर आज हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे दरमियान होते तो हमें क्या नसीहत करते? तो आज का ये पैगाम शायद अल्लाह ताला ने ख़ास आप तक पहुँचाया है, क्योंकि आज हम एक ऐसी अजीम शख्सियत के अक़वाल और ज़िंदगी के असबाब की बात करेंगे जिनका नाम सुनते ही अदल, सच्चाई, जुरात, तकवा और अल्लाह का खौफ याद आता है। वो शख्सियत हैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। वो इंसान जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन ख़त्ताब होते। सोचिए, जिस शख्सियत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बात फरमाएं, उसके अल्फाज में कितनी हिकमत और कितनी रोशनी होगी। और शायद आप ये नहीं जानते, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के अक़वाल सिर्फ़ तारीख़ के सफ़हात में नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी के उसूल हैं। इंसान उस वक्त टूटता है जब वो अपनी कीमत दूसरों की राय से लगाना शुरू कर देता है। आज दुनिया में लाखों लोग दूसरों की मंजूरी हासिल करने की कोशिश में अपनी असल पहचान खो बैठे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, जिस शख्स ने अपनी नफ्स को पहचान लिया वो दुनिया के धोखों से महफूज हो गया। ये जुमला एक पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि जब इंसान अपनी हकीकत को समझ लेता है तो फिर लोगों की तारीफ इसे मगरूर नहीं करती और लोगों की तनकीद इसे तोड़ नहीं सकती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, बेशक तुम ना ज़मीन को फाड़ सकते हो और ना पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो। ये आयत हमें आजिज़ी सिखाती है, और आजिज़ी ही वो सिफ़त है जो दिल को सुकून देती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, जो शख्स अपने आप को पहचान लेता है वो अपने रब को पहचानने के करीब हो जाता है। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान दूसरों की नज़रों से निकल कर अल्लाह की नज़रों में जीने लगता है। लेकिन हकीकत इससे भी गहरी है। ज़िंदगी में सबसे बड़ी आजमाइश सिर्फ मुश्किलात नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात कामयाबियाँ भी आजमाइश बन जाती हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, मैं मुसीबत से इतना नहीं डरता जितना नेमत से डरता हूँ, क्योंकि मुसीबत में सब्र आता है और नेमत में शुक्र का इम्तिहान होता है। ज़रा गौर कीजिए, हम अक्सर मुश्किलात में अल्लाह को याद करते हैं लेकिन आसानियों में भूल जाते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। शुक्र सिर्फ ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं, शुक्र ये भी है कि नेमतों को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल ना किया जाए। और शायद आप ये नहीं जानते, जो शख्स शुक्रगुजार बन जाता है उसका दिल हसद, मायूसी और नाशुक्री से महफूज हो जाता है। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान दूसरों की नेमतों को देखकर जलने के बजाय अपनी नेमतों पर खुश होना सीख लेता है। लेकिन हकीकत इससे भी गहरी है। बाज़ औक़ात इंसान को सबसे ज़्यादा नुकसान उसकी ज़ुबान पहुँचाती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, जो शख्स ज़्यादा बोलता है उससे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। आज कितने रिश्ते एक जुमले की वजह से टूट जाते हैं, कितनी दोस्तियाँ एक सख्त लफ्ज़ की वजह से ख़त्म हो जाती हैं, कितने दिल सिर्फ ज़ुबान की बेएहतियाती की वजह से ज़ख्मी हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि भलाई की बात करे या खामोश रहे। ये हदीस दिलों को जोड़ने का एक अजीम उसूल है। कभी कभी खामोशी एक इबादत बन जाती है, कभी कभी एक सख्त जवाब ना देना सदका बन जाता है। और शायद आप ये नहीं जानते, बहुत से ज़हनी दबाव सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम हर बात का जवाब देना ज़रूरी समझते हैं, लेकिन सुकून अक्सर खामोशी में मिलता है। इंसान उस वक्त टूटता है जब वो अपने रब पर भरोसा छोड़ देता है, जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं, जब उसे महसूस होता है कि उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का एक मशहूर कौल है,
میں دعا کی قبولیت کی فکر نہیں کرتا بلکہ دعا کرنے کی توفیق ملنے پر شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ جب دعا کی توفیق ملتی ہے تو قبولیت بھی ساتھ آتی ہے۔ یہ الفاظ امید کا ایک چراغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک مومن مایوسی کے اندھیروں سے نکل کر امید کی روشنی میں داخل ہوتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ شاید جواب دیر سے آئے، لیکن اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ لیکن حقیقت اس سے بھی گہری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک سب سے بڑا سبق انصاف ہے۔ وہ خلیفہ تھے، پوری امت کے حکمران تھے، لیکن راتوں کو گشت کرتے تھے تاکہ کسی بھوکے کی ان تک پہنچنے سے پہلے وہ اس کے دروازے پر پہنچ جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ ذرا تصور کریں، یہ تھا جواب دہی کا احساس، یہ تھا اللہ کا خوف، یہ تھا ایک مومن کا دل۔ آج اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو اسی احساس کے ساتھ ادا کریں تو ہمارے گھر، ہمارے رشتے اور ہمارا معاشرہ بدل سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، انصاف دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ طاقت دوسروں پر حکومت کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے کا نام ہے۔ اور شاید آپ یہ نہیں جانتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طاقت ان کی تلوار میں نہیں تھی، ان کے تقویٰ میں تھی۔ ان کی عظمت ان کے منصب میں نہیں تھی، ان کی عاجزی میں تھی۔ ان کا سکون ان کی دولت میں نہیں تھا، ان کے اللہ پر اعتماد میں تھا۔ اسی لیے اگر آپ زندگی میں حقیقی کامیابی چاہتے ہیں تو صبر کو اپنا ساتھی بنائیں، دعا کو اپنی طاقت بنائیں، شکر کو اپنی عادت بنائیں، انصاف کو اپنا اصول بنائیں، اور اللہ پر بھروسے کو اپنی زندگی کی بنیاد بنائیں۔ کیونکہ دنیا بدلتی رہتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اللہ کی مدد کبھی دور نہیں ہوتی۔ اگر آپ آج کسی مشکل میں ہیں تو یاد رکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اندھیری رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، فجر ضرور طلوع ہوتی ہے۔ اس لیے ہمت نہ ہاریں، مایوس نہ ہوں، اپنی دعا نہ چھوڑیں، اپنا سجدہ نہ چھوڑیں، اپنا اللہ نہ چھوڑیں۔ آئیے آخر میں اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا تقویٰ، انصاف، جرات اور اخلاص پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما، شکر گزار بندہ بنا، اور ہماری زبان، دل اور اعمال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری خوف کو سکون میں بدل دے، اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید کوئی شخص اس وقت ٹوٹنے کے قریب ہو، شاید کوئی مایوسی سے لڑ رہا ہو، اور شاید آپ کا ایک شیئر اس کے دل میں امید، صبر اور اللہ پر بھروسے کا چراغ روشن کر دے۔ یاد رکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے جڑ جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے حقیقی طور پر شکست نہیں دے سکتی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔